Ice, por favor. Okay? So, pamati mga bata, listen na. Pagkahuman ninyong dawat, sama kayo, pila kayo doon ulit. Okay, palingkuro na nato sila for Jollibee. Dito, pila sila nga to sit, ha? Okay, are we ready? Okay, can we guys? So, ito, pang babae. Alright, so first tayo, okay? Yes. Smile! Ayan, balance po tayo, lalaki, babae. Is this how you want it? Oo, one by one, masyado namang mabilis. Dapat may pacing. May pacing. Let them wear it na Ate, po. say thank you ha. Ipa-wear muna. Ipa-wear niyo po. Pwede na ang mga bags, Ronnie. Kanatagaan na mga batchmates. Tagaan sila. Azul, or are you Azul? Sami. Ali. Tagaan kani sila para they can help. Iyon. Slowly lang po. Can we just Iyon. hold muna tayo? Masyado mabilis. Iyon. Hindi na organize pag masyado mabilis. Pacing lang po tayo. Teka lang po. Teka lang po. Teka lang po. Teka lang po. Alam ko na to eh. Ay, sorry. One by one lang. Pwede mo mapasuot. Okay, okay. Ipasulob. Sit, ayan, niya sa kabila. Dapat meron po mag-organize. Dili na sila maglinya para sa pagkaon ha, para nasa picture taking. Yan. Wala pa. Gawa tayo ng ibang ano. Parents, can we please move back and give way po? Please. Slow pacing lang po, sir. Yan. Slow pacing lang. Azul, can we give bags to the batchmates? Yung iba. Para sila makakapagpasuot sa bata. Hold po natin. Bigyan yung ibang batchmates po. Tapos one by one lang. Para ipasuot with this, sir. Okay, pag andun na. Watch the bags, please. Organize the bags. Mahibawan din yung